आज के दिन की सबसे बड़ी जो एक रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट है तो वो ये है कि भारत, अमेरिका, यूएई और इसराइल एक सेकंड क्वाड बनाने जा रहे हैं। ये जो क्वाड है ये एक अजीब किस्म की डेवलपमेंट है क्योंकि इसमें जो यूएई की शमूलियत है वो ये बताता है कि यूएई की शमूलियत ने बेसिकली अब इसराइल और यूएई अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। एक तो मैंने आपसे कहूंगा ये सारी मीटिंग्स आने वाले दिनों में होने जा रही हैं, एक एक करके रीजन में क्या हो रहा है, ठीक है ना, अमन की बात, आगे पीछे दाएं बाएं। इंडिया को इतनी बड़ी ओपनिंग मिली है और ये ऑब्वियसली ओपनिंग मिली है बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूं, इंडिया इज ए रियली वेरी स्ट्रांग प्लेयर एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू एंगेज विद द ग्लोबल लीडर्स। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत, अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल एक नया क्वाड बनाने जा रहे हैं। अफगानिस्तान संकट और मध्य एशिया के बदलते राजनीतिक समीकरणों ने देश के लिए एक नई तरह की रणनीति एवं साझेदारी बनाने के लिए प्रेरित किया है। क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए दुनिया के देश नया समूह बनाने की ओर देखने लगे हैं। दरअसल सोमवार को भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक नया मंच बनाने की सहमति जताई और इन चारों देशों ने एक नया क्वाड बनाने की इच्छा जाहिर की। अब इस नए बनने जा रहे क्वाड से चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आज के दिन की सबसे बड़ी जो एक रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट है तो वो ये है कि भारत, अमेरिका, यूएई और इसराइल एक सेकंड क्वाड बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज ही जो इन चारों ममालिक के जो वजीर खारजा हैं वो मिलेंगे वर्चुअली और इस वक्त आपको पता है कि जो जयशंकर हैं वो एक इंतहाई एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। और इसराइल, वो जो कहा जाता था कि वो जो अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका ने करवाया था, अगर याद हो, जिसमें यूएई और इसराइल के जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो थे वो अच्छे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो बेटे थे जैरेड, उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर जो हैं, उन्होंने इस अकॉर्ड को करवाने में बड़ा रोल प्ले किया था और ये पहला ब्रेक थ्रू था। और उसके बाद आपको याद होगा कि सऊदी अरब भी जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बात करता रहा और ये भी कहा गया कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो सऊदी अरब गए थे, लेकिन सऊदीज ने उसको माना नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे आपको पता है कि ऑलरेडी इंडिया एक और क्वाड में शामिल है और वो क्वाड है यूएसए का, अमेरिका, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो क्वाड है ये एक अजीब किस्म की डेवलपमेंट है क्योंकि इसमें जो यूएई की शमूलियत है वो ये बताता है कि यूएई की शमूलियत ने बेसिकली अब इसराइल और यूएई अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अमेरिका और इंडिया की तो ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन ये जो अमेरिका एक इंस्टीट्यूशनल अलायंस बना रहा है और अमेरिका ने जब क्वाड बनाया था उधर इंडो पैसिफिक में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें एक वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा और वो वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस उसी तरह का होगा जिस तरह हमने एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप डेवलप की थी जब कोल्ड वॉर का आगाज हुआ था बैक इन 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर II के बाद। अब वो जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने की थी, अब वो इन्वेस्टमेंट ये नजर आ गई आपको सामने और वो ये कह रहे हैं कि इस्राएली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये समझते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया, यूएई, अमेरिका और इसराइल का जो पार्टनरशिप है वो टेक्नोलॉजी में होगी, बिग डाटा में होगी, हेल्थ केयर में होगी, कम्युनिकेशन में होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, बिग डाटा, जैसे मैंने पहले कहा। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहाँ से आनी है और जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी है इसमें उन्होंने कोऑपरेट करना है, नैनो टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ है जिसमें ये अपने एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इंडिया को इतनी बड़ी ओपनिंग मिली है और ये ऑब्वियसली ओपनिंग मिली है
because میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, India is a really very strong player and it has a lot of potential to engage with the global leadership. اور وہ جس طرح اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, بیسیکلی جب یہ UAE, اسرائیل, امریکہ اور انڈیا ہوں گے تو obviously دو چیزیں ہیں, ایک چائنا ہے اور دوسرا ایران ہے, کیونکہ ویسے اماراتی جو ہیں وہ تو بڑے اسمارٹ ہیں, they don't want to get engaged with in any kind of a conflict with the Iranians, لیکن سعودی عرب آٹومیٹکلی اس سے بائی پاس ہو چکا ہے. سعودی عرب کا وہ جو اس انسٹیٹیوشنل الائنس میں کوئی رول نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو ہے کہ اگر وہ اس الائنس میں آ جاتے ہیں, کیونکہ جس میں اسرائیل موجود ہے, جہاں پہ ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں, تو وہ کیسے جوائن کر پائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج اگر سعودی عرب اس کو جوائن کر لے تو وہ جو مسلم امہ میں ان کی سٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ جو ایک رول پچھلی 70 سالوں سے 75 سالوں سے 80 سالوں سے ایک تھا ان کا, جب سے یہ نیشن اسٹیٹ سسٹم ڈیولپ ہوا, وہ سارے کا سارا رول کمپرومائز ہو جائے گا. تو سعودی عرب اس میں بالکل نہیں آ سکتا. UAE کا یہ ہے کہ UAE نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا, انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کر لیے, بائی لیٹرل تعلقات, انویسٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں, آنا جانا بھی ہے. اور UAE نے تو بلکہ مسلمان ممالک کے ویزے بند کر دیے تھے, پاکستان کے ویزے انہوں نے دینے بند کر دیے. تو ان کو خطرہ تھا یہ نہ ہو کہ کوئی پاکستانی جا کے وہاں پہ جو ہے اسرائیلیوں پہ حملہ کر دے یا کچھ اس طرح کی چیز کر دے. اور بھی بہت سارے ممالک اور انہوں نے بات یہ کی کہ جی یہ شاید ہمیں اس میں یہ کووڈ کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ انڈیا ریسنٹلی جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے مودی جی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی کہ وہ $1.3 ٹریلین کا انفراسٹرکچر پلان لے کے آ رہے ہیں 25 ایئرس میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ تب کر سکتے ہیں جب وہ جو ورلڈ کے ساتھ انگیج ہوں گے, جب وہ پوری دنیا کے ساتھ ایک انسٹیٹیوشنل کوآپریشن جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے. اب ابراہیم اکارڈ نے بڑا ہیلپ کیا انڈیا, اور انڈیا کے لیے ایک کوشچن ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح انگیج کریں گے. اماراتی تو ایران کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں, اور اماراتی ریسنٹلی ایک اماراتی فارن منسٹر نے آئی تھنک کہا تھا کہ ٹرکی اور ایران کے ساتھ جو چیزیں ہیں اس میں نارملائزیشن آنی چاہیے. یہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے, لیکن سعودی عرب کے پاس اس طرح کی جو ماضی میں حالات انہوں نے اتنے زیادہ خراب کر کے رکھے, اس کی وجہ سے چیزیں کرنا بہت زیادہ سلو ہے. اس UAE نے تو اپنے آپ کو بیک ٹریک کر لیا, پیچھے ہٹا لیا, اور اپنی ساری جو اسٹیٹ کی جو نیچر تھی وہ انہوں نے بدل لی. سو جو پولیٹیکل میپ ہے مڈل ایسٹ کا, یہ اس میں بڑی تبدیلی ہے. اسرائیل UAE کی جو ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہے, اس سے بڑی تبدیلی آئی. اب انڈیا وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا ہے مڈل ایسٹ کا. سو انڈیا انڈو پیسفک سے نکل کے مڈل ایسٹ پار بھی ڈیولپ کر رہا ہے. ایک تو میں آپ سے کہوں گا یہ ساری میٹنگز آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہیں, ایک ایک کر کے پاکستان کی لیڈرشپ کو کرنی چاہیے. ریجنل ایشوز, ریجن میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, امن کی بات, آگے پیچھے دائیں بائیں